মাদক কাণ্ডে নজরে চাঙ্কি কন্যা আজ আবারও তলব অনন্যা পাণ্ডেকে আরিয়ানের সঙ্গে যোগ নিয়ে প্রশ্ন কালই এনসিবি দপ্তরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় ফোন, ল্যাপটপ। আরিয়ানের অ্যানি কি অনন্যা, এই প্রশ্ন এখন সামনে আসছে। এনসিবি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ, নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর আতশ কাচের নিচে এই মুহূর্তে অনন্যা পাণ্ডে। বৃহস্পতিবার এনসিবি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় চাঙ্কি কন্যাকে। তবে এই প্রশ্নোত্তর পর্ব যে এখানেই শেষ নয় তা বোধহয় আজ করতে পেরেছিলেন অনন্যা পাণ্ডে, এবং তাই প্রস্তুতি তিনি নিয়ে রাখছেন আগে ভাগেই। কাজ নিয়ে বেশ কিছুদিনই ব্যস্ত ছিলেন অনন্যা, কিন্তু আপাতত তার কিছু শুট এবং বিজ্ঞাপনের কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন তার সহকারীদের। আরিয়ানের বান্ধবীর যেটা আন্দাজ যে আরও 2 থেকে 3 দিন এনসিবি দফতরে ডাকা হতে পারে তাকে, এবং সেই বুঝেই কাজের দিক সামলে নিচ্ছেন তিনি। সমস্তটা মিটে গেলে আবারও কাজ শুরু করবেন অভিনেত্রী, এমনটাই এখনো পর্যন্ত জানতে পারা যাচ্ছে। আজ আবারও এনসিবি তলব করেছে অনন্যা পাণ্ডেকে। গতকাল তাকে তলব করা হয় তার বাড়িতে, এনসিবি আধিকারিকেরা পৌঁছে যান, তার ফোন, ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে আরও কোনো তথ্য পাওয়া যাবে কিনা সেই সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন এনসিবি আধিকারিকেরা। আজ আবারও তলব করা হয়েছে অনন্যা পাণ্ডেকে। গতকাল এক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে, আজকেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া চলবে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এবং যে চ্যাট লিস্টের সূত্র ধরে অনন্যা পাণ্ডের বাড়িতে গিয়েছিলেন এনসিবি আধিকারিকেরা, বা তাকে তলব করা হয়েছে, আরিয়ানের সঙ্গে অনন্যা পাণ্ডের যে চ্যাট, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে অনন্যা পাণ্ডেকে অ্যানি বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই অ্যানি অনন্যাই কিনা এই প্রশ্ন এই মুহূর্তে সামনে আসছে। গতকালও 2 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে এনসিবি। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अनन्या पांडे की बात करें तो व्हाट्सएप चैट पे उनका जिक्र था, और 2019 से लेकर 2021 में यहाँ पर आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में ड्रग्स के लेन देन को बात हुई है। और ऐसे में ये संभावना है कि अनन्या पांडे एक वो शख्स हो सकती हैं जो इस पूरे केस को एक नई दशा और नई दिशा दे दे। लेकिन सवालों की फहरिस्त आज भी तैयार की गई है। कल भी कुछ सवाल पूछे गए थे कि आर्यन खान को आप कब से जानती हैं, आर्यन खान और आपका किसी ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, और अगर है तो कहां से ये ड्रग्स सप्लाई होता था, कहां से ये ड्रग्स आता था। तो इस पूरे मामले की गहनता के साथ इस वक्त एनसीबी जांच कर रही है, क्योंकि अब मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई है हाई कोर्ट में, और उससे पहले एनसीबी सारे सबूत जुटाना चाहती है, अपने केस को काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। और यही एक वजह है कि अभी तो अनन्या है, लेकिन अनन्या के बाद और कितने स्टार किड होंगे जो एनसीबी की रडार पर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। करिश्मा, और एक बात, जो लैपटॉप मोबाइल फोन, इसके बारे में कुछ बताया क्या एनसीबी, कुछ क्लू मिले हैं वहां से? जी देखिए, एनसीबी को पहले से ही पता था कि अनन्या पांडे का इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जब आर्यन खान के फोन को जब्त किया गया तो जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ड्रग्स के लेन देन को बात चल रही थी, तो उसमें अनन्या पांडे का भी नाम शामिल था। और यही एक वजह थी कि अनन्या पांडे का फोन जब्त किया गया, और जैसे ही उनका फोन जब्त किया गया उसमें कई डेटा थे जिनको रिट्रीव करने की अभी कोशिश है, और एनसीबी ने फिलहाल उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनके फोन को जब्त कर लिया है, क्योंकि फोन में ये बताया जा रहा है कि उस व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें उन्होंने भी ड्रग्स की बात कही है। तो ऐसे में फिलहाल एनसीबी अभी अनन्या पांडे को आरोपी के तौर पे नहीं देख रही है, एनसीबी अभी उनको एक गवाह के तौर पे देख रही है, और इन्वेस्टिगेशन में अनन्या एक मदद कर सकती है। हम आरोपी का आरोप तब सिद्ध होता है जब उसका इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट हो और एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हो। अभी एनसीबी की कोशिश है कि पुख्ता सबूत हासिल करने की, और अगर उस आधार पर थोड़ा भी संदेह एनसीबी को होता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अनन्या पांडे की भी गिरफ्तारी हो। लेकिन फिलहाल एनसीबी अभी पूरे पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। শুক্রিয়া। আমরা কথা বলছিলাম করিশ্মা সাজদেবা, আমাদের প্রতিনিধি মুম্বাই থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন টেলিফোন লাইনে, এবং ইতিমধ্যে কিন্তু মাদক কাণ্ডে আরিয়ানের অ্যানি কি অনন্যা সেই সূত্রই খোঁজার চেষ্টা করছেন এনসিবির আধিকারিকরা। এবং গতকাল 2 ঘন্টা অনন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, এবং আতশ কাছে এই মুহূর্তে অনন্যা পাণ্ডে, তার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়েছিল এবং বিভিন্ন যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমে কার কার সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন সেই সব কিছুই কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে।